to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Out of the tabernacle, the most important part of the tabernacle is the ark of the Lord. ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மிகவும் முக்கிய பகுதியாக காணப்படுவது தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியாகும். ప్రత్యక్షపు గుడారమంతట్లో కూడా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది మందసము. Let us turn to Exodus chapter 25 verse 10. யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. சீத்தி மரத்தினால் ஒரு பெட்டியை பண்ண கடவர்கள். அதன் நீளம் 2.5 முழமும் அதன் அகலம் 1.5 முழமும் அதன் உயரம் 1.5 முழமுமாய் இருப்பதாக. And they shall make an ark of shittim wood. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. So here, the first thing that God asked to make was the ark of the covenant. ஆகவே தேவன் செய்யும்படியாக கட்டளையிட்ட முதலாவது காரியம் என்னவென்றால் உடன்படிக்கை பெட்டியாகும். చేయవలనని చెప్పి దేవుడు ఆజ్ఞాపించినటువంటి మొట్టమొదటి కార్యమే మందసము. If the tabernacle is taken as our life, this is like our heart. இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் நம்முடைய ஜீவியத்திற்கு நிழலாட்டமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றால் உடன்படிக்கை பெட்டி நம்முடைய இருதயத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது. ఈ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారమును మన యొక్క జీవితమునకు సాదృశ్యంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే మందసం అన్నటువంటిది మన యొక్క హృదయమును సూచించున్నది. So when God asked to prepare the tabernacle, first he didn't ask to make the fence, he didn't ask to make the gate or anything. First God told to make the ark. ஆகவே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை உண்டாக்கும்படியாக தேவன் கட்டளையிட்ட போது அவர் முதலாவதாக அதற்கேற்றதான வேலியையோ அல்லது வாசலையோ உண்டாக்கும்படியாக சொல்லாமல் முதலாவதாக உடன்படிக்கை பெட்டியை தான் உண்டாக்க வேண்டும் என்று கூறினார். ప్రత్యక్షపు గుడారమును నిర్మించమని చెప్పి దేవుడు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు దాని ఆవరణముకి కంచెయో ద్వారమునో చేయమని ప్రభు చెప్పలేదు గాని నీవు మందసమును తయారు చేయమని ప్రభు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. Normally, if you are making a big palace, very expensive palace, first you will make the fence around and gate, lock, proper locking of the gate. First you do that. உதாரணமாக சாதாரணமாக நாம் ஒரு அரண்மனையை கட்டுவோம் என்றால் அதிகமாக பணத்தை செலவழித்து விலை உயர்ந்த ஒரு கட்டடத்தை விதமாக எழுப்புவோம் என்றால் முதலாவதாக அதற்கு தேவையான ஒரு சுற்றடைப்பு அல்லது ஒரு வேலியை உண்டாக்கி அதற்கேற்றதான வாசல்களையும் வைத்து அந்த வாசலை பூட்டுவதற்கான சகல காரியங்களையும் பாதுகாப்பையும் எல்லாம் ஒழுங்கு செய்த பின்புதான் மற்ற வேலைகளை நாம் நடத்துவோம். కావున మనము చాలా విలువైనటువంటి అధికంగా డబ్బు మనం ఖర్చు పెట్టి ఒక భవనంలో లేక అంతఃపురంలో కట్టవాలని ప్రయాసపడినప్పుడు దాని చుట్టూ కూడా కాపుదలగా ఒక కంచెను తలుపును తాళమును అన్ని కూడా మొట్టమొదటిగా సిద్ధం చేతుము. We are the temple of God. நாம் தான் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம். మనమే దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నాము. So God is first concerned about our heart. ஆகவே முதலாவதாக தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை குறித்துதான் கருத்துள்ளவராய் இருக்கிறார். కావున మొట్టమొదటిగా దేవుడు మన యొక్క హృదయమును గూర్చే పట్టింపు గలవాడై ఉన్నాడు. They shall make an ark of shittim wood. சித்தி மரத்தினால் அவர்கள் ஒரு பெட்டியை உண்டாக்குவார்களாக. వారు తుమ్మకర్రతో ఒక మందసము చేయవలెను. So God is concerned how the heart is being prepared. ஆகவே இருதயம் எவ்விதமாக ஆயத்தமாக்கப்படுகிறது என்பதை குறித்து தேவன் மிகவும் கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார். కావున మన యొక్క హృదయము ఎలాగను సిద్ధపరచబడుచున్నది అని చెప్పి ప్రభు చాలా పట్టింపు గలవాడై ఉన్నాడు. Everything that we do, God is looking at the state of our heart. நாம் செய்கிறதான எல்லாவற்றிலேயும் நம்முடைய இருதயத்தின் நிலைவரம் எவ்விதமாக இருக்கிறது என்பதையும் தேவன் காண்கிறார். మనము చేయనటువంటి ప్రతి కార్యమందును మన హృదయం యొక్క స్థితి ఎలాగున్నదని ప్రభు చూచున్నాడు. All those who came this morning 4 o'clock praising, hands up. இன்று காலை 4 மணி ஜெபத்திற்கு ஸ்தோத்திர ஜெபத்திற்கு வந்ததான எல்லாரும் கை உயர்த்துங்கள். 4 గంటల స్తోత్ర ప్రార్థనకు వచ్చిన వారందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తుడి. Put the hands down. கை கீழே கொடுங்கள். Some of us are coming because we are forced to come.
நம்மில் சிலர் நாம் வர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுகிறபடியினால் தான் வருகிறோம். మనలో కొంతమంది మనం స్తోత్ర ప్రార్థనకు రావాలని బలవంతం చేయబట్టని బట్టి వచ్చున్నాము. If there is nobody to look at us and watch us, we may not. நம்மை கண்டு நம்மை இந்த விஷயத்திலே நம்மேல் பொறுப்பாயிருந்து நம்மை காண்பதற்கு யாரும் இல்லை என்றால் நாம் வரமாட்டோம். మనల్ని పట్టించుకొని బలవంతం చేయవారు ఎవరు కూడా లేకుండా ఉండినట్లయితే మనం రాకుండా నిలిచిపోదుము. But some of us are delighting, waiting to go to the presence of God to praise God. ஆனால் நம்மில் சிலர் நாம் தேவனை துதிக்கும்படியாக எப்போது அவருடைய சமூகத்துக்கு நாம் போவோம் என்கிறதான விஷயத்தில் மிகவும் உற்சாகம் உள்ளவர்களாய் அதற்கென்று ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். ఆయనను దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్లి ఉత్సాహముగా దేవునికి స్తోత్రం చేయవాలని చెప్పి కొందరు చాలా ఆకాంక్షతో కనిపెట్టుచూ ఉందరు. Same way the 6 o'clock prayers. அதுபோலவே 6 மணி ஜெபமும் கூட. అలాగనే 6 గంటల ప్రార్థనయు. Some of you may be coming with a joyful heart. I want to go and worship my Lord. உங்களில் சிலர் மிகவும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்ததான ஒரு இருதயத்தோடு நான் போய் என்னுடைய தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இடத்திற்கு வரக்கூடியவர்களாயிருப்பீர்கள். కొందరైతే చాలా సంతోషం గల హృదయంతో నేను దేవుని ఎప్పుడు ఆరాధించదునని చెప్పి ఉత్సాహంగా వచ్చేదరు. Some others may be, if nobody is watching me, I would like to sleep all through that time also. That may be some of the thoughts. ஆனால் இன்னும் சிலருக்கு ஒருவேளை என்னை ஒருவரும் பார்க்கவில்லை என்றால் நான் இன்னும் சற்று நேரம் தூங்கட்டும் என்று சொல்லி విధமாக நினைத்து தூங்குகிறவர்களாயும் காணப்படலாம். మరికొందరైతే నన్ను ఎవరు కూడా చూచట్లేదు కదా కొంతసేపు కూడా నిద్రపోనిమ్మని చెప్పి ఆ సమయం అంతా కూడా నిద్రపోట్లో గడుపుదురు. Look at the importance of the ark. This verse 10 we read, they shall make an ark. நாம் வாசித்ததான இந்த 10ஆம் வசனத்தில் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான முக்கியத்துவத்தை பாருங்கள். அவர்கள் ஒரு பெட்டியை பண்ணுவார்களாக. 10వ వాక్యమందు ఇక మందసమును కీబడినటువంటి ప్రాముఖ్యతను చూడుడి. వారు ఒక మందసమును చేయవలెను. All these other things, what we read, thou shalt make. மற்ற எல்லா పనిముట్టుகளையும் குறித்து நீ అவைகளை உண்டாக்குவாயாக என்று சொல்லப்படுகிறது. మిగిలినటువంటి ఉపకరణములన్నిటిని గురించి కూడా నీవు వాటిని చేయవాలని చెప్పి వ్రాయబడెను. So regarding this, others have to make the ark, all other things you have to make the other things. ஆனால் உடன்படிக்கை பெட்டியை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் அந்த பெட்டியை பண்ண கடவர்கள், மற்றவர்கள் பண்ண கடவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் மற்ற பணிமுட்டுகளை குறித்தோ நீ அவைகளை செய்ய கடவா என்று சொல்லப்படுகிறது. ఈ యొక్క మందసమును గూర్చి మాత్రమే వారు అనగా ఇతరులు దాన్ని చేయవాలని చెప్పి వ్రాయబడెను. మిగిలినటువంటి ఉపకరణములన్నిటిని గూర్చి నీవు వాటిని చేయవాలని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. For example, regarding this table, what we read, thou shalt make, verse 23. 23ஆம் வசனத்தில் உதாரணமாக சமூகத்தப்ப மேஜை குறித்து நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? நீ அதை பண்ண கடவாய். ఉదాహరణముగా బల్లను గూర్చి 23వ వాక్యమందు నీవు ఒక బల్ల చేయవలని వ్రాయబడెను. Read and verse 28. 28ஆம் வசனம். 28వ వాక్యము. Verse 31. 31ஆம் வசனம். 31వ వాక్యము. So, like that, all other things when we read, it says, thou shalt make it. But when it came to the ark, they shall make it. ஆகவே மற்ற சகல உபகரணங்களையும் குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது நீ அவைகளை பண்ண கடவா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் உடன்படிக்கை பெட்டியை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் அதை பண்ண கடவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. కావున ఇతర ఉపకరణములన్నిటిని గూర్చి నీవు వాటిని చేయవలని వ్రాయబడెను. మందసమును గూర్చి అయితే వారు దాన్ని చేయవలని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. You know why like that written? ஏன் விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? ఎందుకు ఇలాగన వ్రాయబడినదని చెప్పి మీకు తెలియనా? They shall make the ark and the other things, you shall make all these. அவர்கள் பெட்டியை பண்ண கடவர்கள், மற்ற எல்லா உபகரணங்களையும் நீ பண்ண கடவாய். వారు మందసం చేయవలెను, నీవైతే ఇతర ఉపకరణములన్నిటిని చేయవలెను. That means preparing the ark, preparing our heart, our inner character. So many people God will use to humiliate, to crush, to cross our will, to break us, to mold us, to reproach us. They shall make the ark. Through that our inner character God can change.
இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்முடைய இருதயத்திலே நம்முடைய சுபாவங்களை உள்ளான மனுஷனில் உருவாக்கி எடுக்கும்படியாக தேவன் மற்றவர்களை உபயோகிப்பார். இந்த பெட்டியை உண்டாக்கும்படியாக மற்றவர்களை உபயோகிப்பார். அவர்கள் நம்முடைய இருதயத்தை நொறுக்கி, நம்மை நிந்தித்து, நம்மை அவமானப்படுத்தி, நம்மை உருக்கி, நம்முடைய சுய சித்தத்தை, நம்முடைய விருப்பங்களை எல்லாம் உடைத்து, இவ்விதமாக தேவன் நம்முடைய சுபாவங்களை உருவாக்கும்படியாக மற்றவர்களை வைத்து இந்த பெட்டியை உண்டாக்குவார். కావున మనక హృదయమును మనక అంతరంగ స్వభావమును రూపించ నిమిత్తము ప్రభువు అనేకులైన ఇతరులనే ఉపయోగించేవాడై ఉన్నారు. వారు మనను నిందించి, అవమానపరిచి, నలగగొట్టి, విరగొట్టి, మనను బద్దలు చేసి, రూపించి వారు తీసుకుని వారై ఉన్నారు. If you live alone in the faith home, you may never get sanctified. நீங்கள் விசுவாச வீட்டில் தனிமையாக ஜீவிப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒருபோதும் ஒருவேளை பரிசுத்தமாக்கப்படாமல் போய் விடுவீர்கள். విశ్వాస గృహమందు మీరు ఒంటరిగా జీవించినట్లయితే ఒకవేళ పరిశుద్ధపరచబడలేకపోదురు. There are so many types of people, so many types of character, so many types of behavior, attitude. When we live with them all, they shall make their, through all those areas, our life gets, our heart gets sanctified. பலவிதமான சுபாவங்களும் பலவிதமான மனப்பான்மைகளும் வெவ்வேறு தன்மைகளும் நிறைந்ததான ஜனங்களோடு கூட நாம் ஜீவிக்கும் போது அவர்கள் இந்த பெட்டியை உண்டாக்குவார்கள். நம்முடைய இருதயத்தை விதமாக அவர்கள் சரிப்படுத்தி நம்முடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துவார்கள். இதன் மூலமாக அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி உண்டாக்கப்படும். కావున పలు రకములైనటువంటి మనుషులు, పలు స్వభావములు, పలు తత్వములు గల మనుషులతో మనం ముడినప్పుడు వారే ఒక మందసమును తయారు చేయుదురు. వారే మనకు హృదయం యొక్క స్థితిని మార్చి మన స్వభావమును రూపాంతరపరచుదురు. So in the training center, we are people from so many culture, nature, language, color, living together. There is a sanctification God is doing in our character. ஆகவே இந்த பயிற்சி நிலையத்தை நாம் பார்க்கும்போது இங்கு பலவிதமான பாஷைகளுடைய, பல கலாச்சாரங்களிலிருந்து வந்ததான, பல ஜாதி மத இனம் போன்றதான இடங்களிலிருந்து வந்ததான பல ஜனங்களும் இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்து கூடி ஜீவிப்பதால் அவர்கள் நம்முடைய சுபாவங்களை எல்லாம் இவ்விதமாக உருவாக்குவார்கள். இதன் மூலமாக நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுவோம். కావున తర్ఫీదు కేంద్రంలో మనం చూచినప్పుడు పలు దేశములు, పలు రంగులు, పలు స్వభావములు, పలు తత్వములు, ప్రవర్తన గల మనుషులతో మనం ఉండుటను బట్టి వారే మన యొక్క స్వభావమంతటిని కూడా రూపించేవారై ఉన్నారు. So the preparation of the ark or heart is very important. ஆகவே உடன்படிக்கை பெட்டியை உண்டாக்குவது அல்லது இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துவது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியமாகும். కావున మన యొక్క హృదయము సదం చేయబడి అది సిద్ధపరచబడుట చాలా ప్రాముఖ్యము. Regarding the preparation of the ark, in the Bible we read in this chapter 13 verses are devoted to that. For the verse 10 to 20 we read verse 10 to 22 verses 13 verses are devoted to describe the ark. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை உண்டாக்குவதான விதத்தை குறித்தும் பெட்டியை குறித்தும் விவரிப்பதற்காக ஏறக்குறைய 13 வசனங்கள், அதாவது 10ஆம் வசனம் முதற்கொண்டு 22ஆம் வசனம் வரை இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இவற்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ఈ యొక్క మందసమును గురించి మనం వివరించి చూచినప్పుడు 10వ వాక్యం నుండి 22వ వాక్యం వరకు 13 వాక్యములు ఇక మందసము చేయ నిమిత్తమే అంకితం చేయబడి ఉన్నవి. If you look at the preparation of this vessel, this one, or no other things, so many verses are described for any other vessels. ஆனால் சமூகத்தப்ப மேஜையோ, குத்து விளக்கோ, தூப பீடமோ போன்றதான மற்ற காரியங்களை விவரிப்பதற்காக இவ்வளவு அதிகமான வசனங்கள் அங்கு சொல்லப்படவில்லை. సన్నిధి బల్ల, దీప వృక్షము, ధూప వేదిక ఇవన్నీ కూడా వివరించటకు అన్ని వాక్యములు పట్టలేదు. It shows God is very much concerned about our heart. இது தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை குறித்து மிகவும் கருத்துள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை தான் வெளிப்படுத்துகிறது. దీనిని బట్టి దేవుడు మన యొక్క హృదయమును గూర్చి ఎంతో పట్టింపు గలవాడై ఉన్నాడని అర్థమవుతున్నది. Some servants of God are quick to learn to change the heart. சில கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் தங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றிக் கொள்கிற விஷயத்தில் மிகவும் துரிதம் உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். కొందరు దైవ సేవకులు తమ హృదయం యొక్క స్థితిని మార్చుకొనుటందు చాలా త్వరితముగా చేయుదురు. But sad to say, some servants of God, till the time of death, their character doesn't change. ஆனால் வருந்தத்தக்க காரியம் என்னவென்றால் சில ஊழியக்காரருடைய விஷயத்தில் அவர்களுடைய மரண நேரம் வரையும் அவர்களுடைய சுபாவங்கள் மாற்றப்படுவதே இல்லை. అయినను ఒక దుఃఖకరమైన విషయము, కొందరు దైవ సేవకులు తమ మరణవంతం వరకు తమ స్వభావమును మార్చుకొనుటలేదు. Anger, irritation, shouting, quarreling, yelling, till death
Some servants of God have no victory over it. கோபம், எரிச்சல், சத்தம் போடுதல், மற்றவர்களிடத்தில் அதிகமாக எரிந்து விழுதல் போன்றதான இந்த சுபாவங்களின் மேல் சில ஊழியக்காரருக்கு தங்களுடைய மரண நேரம் வரையும் ஜெயமே கிடைப்பதில்லை. కోపము, క్రోధము, కేకలు వేసి అరచుట ఇటువంటి కార్యముల మీద రోషం కలిగి ఉండుట మరణం వరకు కూడా వారి ఇటువంటి స్వభావం మీద జయం పొందుటలేదు. And one of the worst sins is pride. இவைகளில் மிகவும் பயங்கரமான ஒரு பாவம் என்னவென்றால் பெருமையாகும். వీటన్నిటిలో చాలా మోసకరమైనటువంటి పాపమే గర్వము. When we look at this ark, இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை நாம் கவனிக்கும் போது ఈ యొక్క మందసమును మనం చూచినప్పుడు humility is all over display. இந்த எல்லா இடத்தையும் நாம் பார்க்கும்போது தாழ்மைதான் வெளிப்படுகிறது. ఈ యొక్క స్థలం అంతట్లో కూడా తగ్గింపునే మనం చూడగలము. This ark is made empty inside. There is ark was empty inside. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி உள்ளாக வெறுமையாய் காலியாய் காணப்பட்டது. ఈ యొక్క మందసము లోపల ఖాళీగా గుల్లగా చేయబడెను. So we must empty ourselves before God. ஆகவே நாமும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தி வெறுமையாக்க வேண்டும். కావున మనమును మన దేవుని ఎదుట మనం తగ్గించుకొని రిక్తులముగా చేసుకొనవలెను. These cherubims show consecrated servants of God. இந்த கேருபீன்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதான ஊழியக்காரரை குறிக்கின்றன. ఈ యొక్క కెరూబులు ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి సేవకులను సూచించున్నవి. The word of God says they both look at they are both at the edge of the mercy seat. இந்த இரண்டு கேருபீன்களும் கிருபாசனத்தின் மீது ஓரங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றுதான் வசனம் சொல்கிறது. ఈ యొక్క రెండు కెరూబులు కరుణాపీఠం యొక్క కొనల మీద ఉంచబడి ఉన్నవి. They both are at the edge of the mercy seat, so they are taking the last place, least. இவை இரண்டும் கிருபாசனத்தின் இரண்டு ஓரங்களிலே காணப்படுகின்றன என்பது அவைகள் மிகவும் தாழ்ந்ததான கடைசி இடத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன என்பதை காண்பிக்கிறது. ఇవి కరుణాపీఠం యొక్క కొన మీద ఉన్నవని చెప్పినప్పుడు ఈ కెరూబులు చిట్ట చివరి స్థానమును చాలా తగ్గింపైన చివరి స్థానముని తీసుకొంచున్నవి. Paul says we apostles are last. பரிசுத்த பவுல் அப்போஸ்தலர்களாகிய நாங்கள் கடைசியானவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று கூறுகிறார். పరిశుద్ధ పౌలు చెప్పినప్పుడు అపోస్తలుమైనటువంటి మేము చాలా కడసారి వారిగా ఎంచబడుచున్నాము. Read 1 Corinthians 4:9. 1 కొరింథీయుల 4వ అధికారం 9వ వచనం. 1 కొరింథీ 4వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. Enough. So Paul says we apostles we are last. We are taking the last and the least place. அப்போஸ்தலர்களாகிய நாங்கள் கடைசியானவர்கள், கடைசியான இடத்தை தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம் என்று பரிசுத்த பவுல் கூறுகிறார். ఇక్కడ పరిశుద్ధ పౌలు అపోస్తలుమైనటువంటి మేము కడపట ఉంచబడి ఉన్నాము, చిట్ట చివరి స్థలమునే మేము తీసుకొంచున్నామని అంటున్నాడు. So they are taking the last place, the least place at the edge. That shows consecrated servants of God should be very humble. ஆகவே இவைகள் கடைசியான இடத்தை கிருபாசனத்தின் மீது மிகவும் ஓரமாக இருக்கிற அந்த கடைசியான இடத்தை இவைகள் எடுக்கிறபடியினால் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் மிகவும் தாழ்மையுள்ளவர்களாய் கடைசியானவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்பது வெளியாகிறது. కరుణాపీఠం యొక్క కొన మీద ఇక కెరూబులు వాటి యొక్క స్థలమును తీసుకొంచున్నటను బట్టి ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి సేవకులు చాలా తగ్గింపు గలవారై కనబడుట ఆవశ్యకమైనది. And we see they are bowing their heads and towards the mercy seat. அவைகள் தலைகுனிந்து கிருபாசனத்தை நோக்குகிறவைகளாய் இருக்கின்றன. ఈ యొక్క కెరూబులు తల వంచుకొని కరుణాపీఠం తట్టు చూచున్నవి. That also further it shows further humility. அதுவும் கூட இன்னும் அதிகமான தாழ்மையை தான் எடுத்து காட்டுகிறது. ఇది కూడా ఇంకనూ ఒక అధికమైన తగ్గింపునే సూచించున్నది. So there should be a spirit of humility should be built in our character. ஆகவே நம்முடைய சுபாவத்தில் ஒரு தாழ்மையான ஆவி, ஒரு பணிந்த ஆவி கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும். కావున మన యొక్క స్వభావమందు ఒక తగ్గింపు గల దీన మనసు గల ఆత్మ కలుగు చేయబడవలెను. We must take every day, Lord, help me to take that as if I may live in the house of God as if I came today to the ministry. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கர்த்தரிடத்தில், கர்த்தாவே இன்றைக்கு நான் உம்முடைய வீட்டிலே, இன்றுதான் நான் உம்முடைய ஊழியத்தில் வந்தது போல இன்று நான் என்னை எண்ணிக்கொண்டு ஜீவிக்க எனக்கு கிருபை தாரும் என்று சொல்லி நாம் கேட்க வேண்டும். కావున ప్రతి దినము కూడా ప్రభువా నేటి దినమునే నేను ఇక సేవకు వచ్చినటువంటి మొదటి దినమైనదని చెప్పి మనము ప్రతి దినమును ఎంచుకొనుచు జీవింపవలెను. So in the whole tabernacle we see that significance of humility.
ஆகவே இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் முழுவதுமாக தாழ்மையை எடுத்து காட்டக்கூடியதான காரியங்கள் தான் காணப்படுகின்றன. కావున ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం అంతటిని కూడా తగ్గింపునే ఎత్తి చూపించు అనేక కార్యములను చూడగలము. With independent spirit, we cannot continue long in the ministry. ஒரு சுயாதீனம் உள்ள ஆவியோடு கூட நாம் அநேக நாட்களாக இந்த ஊழியத்தில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க முடியாது. స్వాతంత్రపు మన ఆత్మ గలవారమై ఈ యొక్క సేవలో అనేక దినములు మనం సాగించలేము. Although all over the tabernacle, the vessels and so many things in so many ways, it also speaks about humility. Particularly the ark is very much signifying the humility of Christ. ஆசரிப்பு கூடாரம் முழுவதுமே அதில் உள்ள மற்ற எல்லா பணிமுட்டுகளுமாக சேர்ந்து தாழ்மையை எடுத்து காட்டுகிறவைகளாய் காணப்பட்டாலும் கூட குறிப்பாக உடன்படிக்கை பெட்டி தான் இந்த தாழ்மையை அதிகமாக எடுத்து காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. அது கிறிஸ்துவின் தாழ்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. ప్రత్యక్షపు గుడారం అంతటియు అన్ని ఉపకరణములు కూడా తగ్గింపునే ఎత్తి చూపించునను ప్రత్యేకముగా మందసము క్రీస్తు యొక్క తగ్గింపును మరి అధికముగా మనకు ఎత్తి చూపించున్నది. They shall make the ark. That word ark, same word in the original is used for coffin. இந்த இடத்திலே அவர்கள் ஒரு பெட்டியை பண்ண கடவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த பெட்டி என்கிறதான இந்த வார்த்தைக்கு மூல பாஷையில் ஒரு சவப்பெட்டிக்கு என்ன பதம் உபயோகிக்கப்படுகிறதோ அதே பதம் தான் இந்த இடத்தில் கொடுக்கப்படும் பெட்டிக்கும் உபయోగించబడుகிறது. ఇక్కడ వారు మందసమును చేయవల్లని వ్రాయబడిను. మందసమునకు ఉపయోగించబడినటువంటి ఒక మాట మూల భాషలో మనం చదివినప్పుడు ఒక శవపెట్టికి ఏ మాట ఉపయోగించుదురో అదే ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. So when it comes to coffin, we cannot call you must make a coffin, but they shall make the coffin. ஆகவே இதை நாம் சவப்பெட்டி என்று சொல்லி எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் அப்பொழுது நீ ஒரு சவப்பெட்டியை உண்டாக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படாமல் அவர்கள் ஒரு சவப்பெட்டியை உண்டாக்குவார்களாக என்று சொல்லப்படுகிறதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். కావున ఒక శవపెట్టి ఒక విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు నీవు కాదు గాని వారు ఒక శవపెట్టును చేయవల్లని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. Because we don't make normally our own coffin, others make our coffin. ஏனென்றால் சாதாரணமாக நம்முடைய சவப்பெட்டியை நாமே செய்வதில்லை, மற்றவர்கள் தான் அதை நமக்கு செய்கிறார்கள். ఎందుకనగా మన యొక్క శవమునకు పెట్టెను మనం తయారు చేసుకొని గాని ఇతరులే మనకు దాన్ని తయారు చేయుదురు. So the first thing God is asking in the tabernacle to make an ark. ஆகவே தேவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் முதலாவதாக செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிற பொருள் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியாகும். మొట్టమొదటిగా ప్రత్యక్ష గుడారములో చేయవల్లని ప్రభు ఆజ్ఞాపించినది మందసము. In other words, first thing in our life also that they shall make a coffin. இன்னொரு விதத்தில் சொல்வோம் என்றால் நம்முடைய ஜீவித்திலும் கூட அவர்கள் ஒரு சவப்பெட்டியை பண்ண கடவர்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். కావున మన యొక్క జీవితమందు కూడా మొట్టమొదటిగా వారు ఒక శవపెట్టెను తయారు చేయవలని తీసుకొనవలెను. Once I read about a saint, above his bed there was a coffin kept. His own coffin was kept there above. ஒருமுறை ஒரு பரிசுத்தவானை குறித்து நான் இவ்விதமாக வாசித்தேன். தான் படுக்கிறதான அந்த படுக்கைக்கு மேலாக தன்னுடைய சொந்த சவப்பெட்டி மேலே வைக்கப்பட்டிருந்ததாக நான் வாசித்திருக்கிறேன். ఒక పరిశుద్ధుని గురించి నేను చదివి ఉన్నాను. ఆయన పండుకున్నటువంటి పడక పైన అతని యొక్క శవపెట్టి పెట్టబడి ఉన్నది. He wanted to remind himself, one day I have to be put in the coffin and to be buried. ஒரு நாள் நான் இந்த சவப்பெட்டியில் வைத்து அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் என்கிறதான அந்த காரியத்தை குறித்து தனக்கு தானே எப்போதும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள அவர் விரும்பினார். ఒక దినమున నేను చనిపోయి ఇక శవపెట్టిలో నేను పెట్టబడుదునని చెప్పి ప్రతి దినం కూడా దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లుగా అది ఉంచబడి ఉన్నది. So every day, this shows every day we must take it as our last day. இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் ஒவ்வொரு நாளையும் நம்முடைய கடைசி நாளாக நாம் எண்ண வேண்டும் என்பதை காண்பிக்கிறது. దీనిని బట్టి ప్రతి దినము కూడా ఇదే మన యొక్క చివరి దినం అని చెప్పి మనం ఎంచుకొనవలెను. Please read Psalm 39 verse 4. 39ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். 39వ కీర్తన 4వ వాక్యము. See, it doesn't say make me to know the measure of my years, but measure of my days. என் வருஷங்களின் அளவு இவ்வளவு என்பதே எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லப்படாமல் என் நாட்களின் அளவு இவ்வளவு என்பதே எனக்கு தெரியும் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது. నా యొక్క సంవత్సరముల ప్రమాణము ఎంతైనదని తెలుపుమని కాదు, నా దినముల ప్రమాణము ఎంతైనదని నాకు తెలుపుమని అంటున్నాడు. So God wants us that every day we may take it as
last day so that we may live in the best way. ஆகையால் நாம் மிகவும் சிறந்த விதத்தில் ஜீவிக்கும்படியாக ஒவ்வொரு நாளையும் நம்முடைய கடைசி நாளாக நாம் எண்ண வேண்டும் என்றுதான் தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். కావున మనము ఒక చక్కటి శ్రేష్టమైన జీవితం చేయుటకు ప్రతి దినం కూడా ఇదే మన యొక్క చివరి దినమని ఎంచుకొనుటకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయవలెను. The same thing speaks again in Psalm 90 verse 12. இதே காரியம் மறுபடியுமாக 90ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனத்திலும் சொல்லப்படுகிறது. ఈ యొక్క కార్యమునే మనము 90వ కీర్తన 12వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. நாங்கள் ஞான இருதயமுள்ளவர்களாகும்படி எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்கு போதித் தரணும். So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. So if our hearts have to apply unto wisdom, teach us to number our days, not years or months or weeks, but days. ஆகவே நாம் ஞான இருதயம் உள்ளவர்கள் ஆக வேண்டும் என்றால் எங்கள் நாட்களே எண்ணும் அறிவை எங்களுக்கு போதித் தரலும் என்று சொல்லப்படுகிறது. வருஷங்களையோ மாதங்களையோ வாரங்களை குறித்தல்ல, நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்கு போதித் தரலும் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது. మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా మా దినములో లెక్కించుటకు మాకు నేర్పము. సంవత్సరములో, నెలలో, వారములో కాదు గాని మనకు దినములో లెక్కించుటకు మనం నేర్చుకునవలెను. The same word here used, ark, the same word is used in Genesis chapter 50 verse 36 or 26 as coffin. இந்த இடத்திலே பெட்டி என்று உபயோகிக்கப்படுகிறதான அந்த பதத்திற்கு உபயோகிக்கப்பட்ட அதே வார்த்தை தான் ஆதியாகமம் 50ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தில் உபயோகிக்கப்பட்ட சவப்பெட்டிக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ఇక్కడ మందసమునకు ఉపయోగించబడినటువంటి ఆ యొక్క పదమే ఆదికాండము 50వ అధ్యాయము 26వ వాక్యమందు శవం ఉంచినటువంటి పెట్టిగా వ్రాయబడి ఉన్నది. In a coffin in Egypt. That very word coffin is the same word ark here in Exodus. இந்த இடத்திலே பெட்டி அல்லது சவப்பெட்டி என்று உபயோகிக்கப்படுகிற அதே பதம் தான் யாத்ராகமத்திலே உடன்படிக்கை பெட்டி என்றும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ఇక్కడ శవము ఉంచినటువంటి యొక్క పెట్టియే నిర్గమకాండంలో మందసమునకు ఉపయోగించబడిన పదము రెండును ఒకటై ఉన్నవి. So interestingly, when people of Israel were going as a procession to Canaan, Ark of the Covenant was in the front and Joseph's coffin they were carrying somewhere behind. ஆகவே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானான் தேசத்தை நோக்கி அவர்கள் ஒரு ஊர்வலமாக பிரயாணப்பட்டு புறப்பட்ட போது உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு முன்பாக சென்றது, யோசேப்பின் சவப்பெட்டி அவர்களுக்கு பின்பாக சென்றது. కావున ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కనాను దేశం వైపునకు వారు ప్రయాణమై ఊరేగింపుగా వెళ్ళుచున్నప్పుడు మందసము వారికి ముందుగా వెళ్ళుచుండెను, యోసేపు యొక్క శవపెట్టియు వారికి వెనుక వచ్చి ఉండెను. In other words, they were carrying two coffins as a procession for about 40 years in the wilderness journey. இன்னொரு விதத்தில் நாம் சொல்வோம் என்றால் அவர்கள் வனாந்திரத்தில் பிரயாணம் செய்ததான அந்த 40 வருடங்களுக்கும் அவர்கள் 2 சவப்பெட்டிகளை சுமந்து சென்றார்கள் என்று நாம் கூறலாம். మరొక విధంగా చెప్పినట్లయితే 40 సంవత్సరముల అరణ్య యాత్రయందు 2 శవపెట్టులను వారు వెనుక మోసుకొని వచ్చి ఉండిరి. So what we need to know is that this is the wilderness journey is a type of our spiritual journey to heaven. ஆகவே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இந்த வனாந்தர பிரயாணம் என்பது நாம் பரலோகத்தை நோக்கி செய்யும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் பிரயாணத்திற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. కావున మనము నేర్చుకోవలసినదేమనగా ఈ యొక్క అరణ్య యాత్ర అన్నటువంటిది పరలోకమునకు మనం చేయనటువంటి మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణమై ఉన్నది. In front of the procession and towards the end of the procession, 2 coffins. இந்த ஊர்வலத்திற்கு முன்பாக ஒரு சவப்பெட்டி சென்றது, இது முடிகிற இந்த ஊர்வலத்தின் முடிவில இறுதியிலும் கூட இன்னொரு சவப்பெட்டி, ஆகவே 2 சவப்பெட்டிகள் சென்றன. ఊరేగింపు యొక్క ముందుగాను ఊరేగింపులో చివరి భాగమందును 2 శవపెట్టెలు ఉంచబడి ఉన్నవి. It shows in our spirit we must always take that coffin is waiting or time is coming, perhaps my death or perhaps the rapture. In either case, every day we must live in readiness. இன்னொரு விதத்தில் நாம் இதை எதை காண்பிக்கிறது என்றால்
என்னுடைய சவப்பெட்டி எனக்காக காத்திருக்கிறது, என்னுடைய நாட்கள் முடிவடைய போகிறது, என்னுடைய மரணமோ அல்லது கர்த்தருடைய வருகையோ எதுவானாலும் நான் எதற்கும் எந்த நாளிலும் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் காத்திருப்பதை இது காண்பிக்கிறது. కావున దీనిని బట్టి మన యొక్క శవపెట్టి మన కొరకై కాచుకొని ఉన్నది. నా దినముల యొక్క పరిమాణము ముగించబడబోచున్నది, మరణమో లేక ప్రభు యొక్క రాకడో రాబోచున్నది. కావున ఎల్లప్పుడూ దాని కొరకై నేను సిద్ధంగా ఉండవాలని చెప్పి ప్రతిదినం కూడా దీని నిమిత్తమై మనం సిద్ధపరచుకొని ఉండవలెను. God is not concerned how long we have been serving the Lord. கர்த்தருக்காக நாம் எத்தனை நாட்களாக எத்தனை வருஷங்களாக ஊழியம் செய்கிறோம் என்பது தேவனுக்கு ஒரு பொருட்டல்ல. ప్రభు కొరకు మనము ఎన్ని దినములు ఎన్ని సంవత్సరములు సేవ చేస్తున్నామని ఆయనకు కార్యం కాదు. God is concerned how much is our character changed. நம்முடைய சுபாவம் எந்த அளவுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து தான் தேவன் கவலையுள்ளவராய் இருக்கிறார். మన యొక్క స్వభావము ఎంతగా అది మార్చబడి ఉన్నదని చెప్పి ప్రభు పట్టించుకొంచున్నాడు. So every day we must also examine our heart and see how much our character is being changed. ஆகையால் ஒவ்வொரு நாளும் நாமும் கூட நம்முடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து எந்த அளவிற்கு நம்முடைய சுபாவங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன, மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். కావున ప్రతిదినం కూడా మన యొక్క హృదయమును మనం పరిశీలించుకొని ఏ పరిమాణమునకు మన యొక్క స్వభావము రూపొందించబడి ఉన్నదని చెప్పి చూచుకునవలెను. Our heart's desire should be, Lord, before I die, I want the whole character of Christ to be formed in me. கர்த்தாவே, நான் மரிப்பதற்கு முன்பாக கிறிஸ்துவனுடைய எல்லா சுபாவங்களும் எனக்குள்ளே உருவாக்கப்படும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். அதுவே என்னுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சியா இருக்கிறது என்பதை நாம் தேவனிடத்தில் சொல்ல வேண்டும். కావున ప్రభువా, నేను మరణించటకు ముందుగా క్రీస్తు యొక్క ప్రతి పూర్ణమైన స్వభావము నాలో రూపొందించవలని మన యొక్క హృదయ వాంఛ ఉండవలెను. I already mentioned to you regarding the ark, they shall make the ark, but all other vessels thou shalt make. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், உடன்படிக்கை பெட்டியை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் பெட்டியை பண்ண கடவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. மற்ற எல்லா பணிமுட்டுகளையும் குறித்து நீ அவைகளை பண்ண கடவாய் என்று சொல்லப்படுகிறது. మీతో నేను చెప్పినట్లుగా మందసమ్మను గూర్చి వారు దాన్ని చేయవలని వ్రాయబడిను, ఇతర ఉపకరణములన్నిటిని గూర్చి నీవు వాటిని చేయవలని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. There is one more item, the garments of Aaron, he cannot make it. Regarding the garments of Aaron, it is written, they shall make, not thou shalt make. அதுபோலவே இன்னொரு காரியமும் கூட உண்டு. ஆரோனுடைய வஸ்திரங்களை குறித்து நீ அவைகளை பண்ண கடவா என்று சொல்லப்படாமல் அவர்கள் அதை பண்ண கடவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. మరి ఒకటి యాజకుని యొక్క వస్త్రములు, ఈ యాజకుని యొక్క వస్త్రములను గురించి అతడు తానే చేసుకోలేడు. కావున వారు దాన్ని నీవు దాన్ని చేయవలని కాదు, వారు దాన్ని చేయవలని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. Exodus chapter 28 verse 2 and 4. யாத்ராகமம் 28ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனமும் 4ஆம் வசனமும். నిర్గమకాండము 28వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము 4వ వాక్యము. உன் சகோதரனாய ஆரோனுக்கு மகிமையும் அலங்காரமாய் இருக்கும் பொருட்டு பரிசுத்த வஸ்திரங்களை உண்டு பண்ணுவாயாக. அவர்கள் உண்டாக்க வேண்டிய வஸ்திரங்களாவன மார்பதக்கமும் ஏபோத்தும் அங்கியும் விசித்திரமான உள்சட்டையும் பாகையும் இடைக்கச்சையுமே. உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் எனக்கு ஆசாரி ஊழியம் செய்யும்படி அவனுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் பரிசுத்த வஸ்திரங்களை உண்டு பண்ண வேண்டும். And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty. And these are the garments which they shall make: a breastplate and an ephod and a robe and a broidered coat, a mitre and a girdle. Enough. So these are the garments they shall make. இவைகள் எல்லாம் அவர்கள் உண்டாக்க வேண்டிய வஸ்திரங்கள். వారు కుట్టవలసినటువంటి వస్త్రములు ఇవి. Aaron cannot make his own garments, but they shall, others shall make. ஆரோனே தன்னுடைய சொந்த வஸ்திரங்களை தனக்கு உண்டாக்கி கொள்ள முடியாது, அவர்கள் தான் அதை பண்ண வேண்டும். అహరోనే తనంతట తానే తన వస్త్రములను చేసుకొనలేడు, వారు అతనికి వస్త్రములను కుట్టవలెను. Garments show character. வஸ்திரங்கள் என்பது சுபாவத்தை காண்பிக்கிறது. వస్త్రములనగా మనకు స్వభావమును సూచించినది. Our character, in order to form our character, God will use so many other people. நம்முடைய சுபாவத்தை உருவாக்கி எடுக்கும்படியாக தேவன் மற்ற எத்தனையோ ஜனங்களை உபயோகிப்பார். కావున మనకు స్వభావమును రూపొందించుటకు ప్రభువు ఇతర అనేక జనులను ఉపయోగించును.
we cannot, with our own effort, cannot change our character. நம்முடைய சொந்த பிரயாசத்தை கொண்டு நாமே நம்முடைய சுபாவங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. మనంతట మనమే మన యొక్క సొంత ప్రయాసములతో మన యొక్క వస్త్రములను కుట్టుకొనలేము. They shall make Aaron's garments. அவர்கள் ஆரோனின் வஸ்திரங்களை உண்டாக்குவார்களாக. వారు అహరోనుకు వస్త్రములను కుట్టవలెను. So Aaron cannot select the design, the color, the size of the garments. No, he cannot decide. ஆகவே ஆரோன் அந்த வஸ்திரத்தினுடைய விதமோ அல்லது அதனுடைய நிறத்தையோ அல்லது அதனுடைய அளவையோ எதையும் இவனே தனக்கென்று தெரிந்து கொள்ள முடியாது. కావున అహరోనే దాని యొక్క కొలతయో వస్త్రముల యొక్క రంగో దాని యొక్క విధానమునో అతడు తనంతట తానే తీసుకొనలేడు. Others will make Aaron's garments. மற்றவர்கள் தான் ஆரோனின் வஸ்திரங்களை உண்டாக்குவார்கள். ఇతరులే అహరోనుకు వస్త్రములను కుట్టవలెను. If we have to get a loving, gentle, caring, forgiving character, God will use so many people to poke us, to pierce us, to prick us, to persecute us, to prove us. So many things God will allow. நமக்கு ஒரு அன்பு நிறைந்ததான, எல்லாவற்றையும் சகித்து மற்றவர்களை விசாரித்து சுமக்கக்கூடியதான, சாந்தமும் அமைதலும் உள்ளதான ஒரு சுபாவம், தாழ்மையான ஒரு சுபாவம் அவ்விதமாக நமக்கு உருவாக வேண்டும் என்றால் நம்மை குத்தும்படியாக, நம்மை உடைக்கும்படியாக, நம்மை நொறுக்கும்படியாக, நம்மை பல விதங்களிலே உபத்திரவப்படுத்தும்படியாக தேவன் மற்றவர்களை எடுத்து உபயோகிப்பார். కావున ఒక ప్రేమ పూరితమైన, మృదువైన, సాధువైన, తగ్గింపుగల స్వభావం మనలో రూపించబట్టకు ప్రభు అనేకులను ఉపయోగించును. వారు మనలను గుర్చి, మనల్ని పొడిచి, మనల్ని హింసించి, మనల్ని ఉపద్రవపరిచి, శ్రమపరిచి వారు మనల్ని రూపొందించి వారు ఉన్నారు. So all the people in the faith home, in the room where we are, it's all God planned for us. ஆகவே விசுவாச வீட்டில் இருக்கிறதான மற்ற எல்லாருமே, நாம் இருக்கிறதான அறைகளில் நம்மோடு கூட இருக்கிற எல்லாருமே, அவர்கள் இருக்கிறதான இந்த காரியம் எல்லாம் தேவனால் நமக்காக திட்டமிடப்பட்ட காரியங்களாய் காணப்படுகின்றன. కావున విశ్వాస గృహంలో మన యొక్క గదుల్లో మనతో కూడా ఉంచబడిన వారందరూ కూడా ముందుగానే ప్రభు చేత ఉద్దేశింపబడి సంకల్పంతోనే ఉంచబడి ఉన్నారు. It's all to make beautiful garments for us. இவைகளெல்லாம் நமக்கு மிகவும் அலங்காரமான வஸ்திரங்களை உண்டாக்கும்படியாகவே வகுக்கப்பட்ட காரியங்களாகும். ఇవన్నీ కూడా మనకు అలంకారమైనటువంటి వస్త్రములను తయారు చేయుటకు ఉద్దేశింపబడినటువంటి కార్యములు. In Psalm 45 we read about the bridal garment, how beautiful it is. 45ஆம் சங்கீதத்தில் மணவாட்டிக்குரியதான வஸ்திரத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். அது எவ்வளவு அழகு வாய்ந்த ஒரு வஸ்திரமாயிருக்கிறது என்பதை காண்கிறோம். 45వ కీర్తన యందు పెండ్లి కుమార్తె యొక్క వస్త్రమును గురించి మనం చదువుచున్నాము. అది ఎంతో సౌందర్యం గలది. See how she is brought to the king. அவள் ராஜாவின் இடத்தில் எவ்விதமாக கொண்டு வரப்படுகிறாள் என்பதை பாருங்கள். రాజునొద్దకు ఆమె ఏలాగున తీసుకొని రాబడుచున్నదని చూడుడి. Please read verse 13 and 14. Psalm 45 verse 13 and 14. 45ஆம் சங்கீதம் 13ஆம் 14ஆம் வசனங்கள். 45వ కీర్తన 13, 14 వాక్యములు. ராஜகுமாரத்தி உள்ளாக பூர்ண மகிமையுள்ளவள், அவள் உடை பொற்சரிகையாயிருக்கிறது. சித்திரத்தையில் ஆடை தரித்தவளாய் ராஜாவினிடத்தில் அழைத்துக் கொண்டு வரப்பட்டாள். The king's daughter is all glorious within, her clothing is of wrought gold, and she shall be brought unto the king in raiment of needlework. The virgins, her companions that follow her, shall be brought unto thee. So the king's daughter is all glorious inside. Tamil appadidana irukkudu. ராஜகுமாரத்தி உள்ளாக பூரண மகிமையுடையவள். రాజకుమార్తె అంతఃపురంలో లేక ఆంతర్యమందు కేవలము మహిమ గలది. Her clothing is not ordinary gold but wrought gold. அவளுடைய உடை சாதாரண பொன்னினால் செய்யப்பட்டதல்ல, பொற்சரிகையை கொண்டு செய்யப்பட்டதான ஒரு வஸ்திரமா இருக்கிறது. தமிழ் எப்படி எழுதியிருக்கிறது? பொற்சரிகை. பொற்சரிகை. சரி. కావున ఆమె యొక్క వస్త్రము సాధారణమైనటువంటి బంగారం కాదు, సాగొట్టబడినటువంటి బంగారు బుట్టా పని అయి ఉన్నది. So wrought gold means the gold that is beaten and beaten and beaten and beaten and made it so smooth by beating. இந்த இடத்திலே பொற்சரிகை என்று நாம் சொல்லும்போது பொன் மறுபடியும் ஓயாமல் அடிக்கப்பட்டு அது அப்படியே நீளமாக அது இழைக்கப்பட்டு இவ்விதமாக உண்டாக்கப்படுகிற ஒரு வஸ்திரத்தை காண்பிக்கிறது. ఇక్కడ బంగారు బుట్టా పని గల వస్త్రం అనగా బంగారము అధికముగా సాగగొట్టబడి కొట్టబడినటువంటి బంగారంనే సూచించున్నది. She shall be brought unto the king in raiment of needlework.
சித்திரை தையலாடை தரித்தவளாய் அவள் ராஜாவின் இடத்தில் கொண்டு வரப்படுவாள். విచిత్రమైనటువంటి సూది పని గల వస్త్రములను ధరించుకొని రాజునొద్దకు ఆమె తీసుకొని రాబడుచున్నది. You know the clothes made of needlework, knitting. சித்திரை தையலாடை கொண்டதான வஸ்திரங்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். విచిత్రమైన సూది పని గల వస్త్రములను మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. So many times needles goes through. That is the way the garment of needlework is made. ஊசியினால் எத்தனையோ முறை மறுபடியுமாக குத்தப்பட்டுதான் கடைசியாக இந்த சித்திரை தையலாடை உருவாக்கப்படுகிறது. సూదితో అనేక సార్లు గుచ్చి తీయబడిన పిమ్మటే విచిత్రమైన పనిగల వస్త్రము చేయబడుచున్నది. There may be some people like needles in the faith. விசுவாச வீட்டிலே ஊசியை போல காணப்படுகிற சில ஜனங்கள் இருக்கலாம். విశ్వాస గృహమందు సూది వలె కనబడు అనేక జనులు ఉండవచ్చును. So God is allowing them to pierce you, prick you, so that a beautiful divine character may be made out of that. But when people are piercing you, you raise the hood like a cobra and try to hit, character won't be changed. உங்களை அதிகமாக உங்களுடைய சுபாவத்தை மிகவும் அழகிய திவ்ய சுபாவமாக உருவாக்கி அதை மாற்றும்படியாக தான் உங்களை குத்தும்படியாக தேவன் பல ஜனங்களை எடுத்து உபயோகிப்பார். ஆனால் அவர்கள் இவ்விதமாக உங்களை குத்தும் போது நீங்கள் அதற்கு விரோதமாக எதிர்த்து நின்று ஒரு நல்ல பாம்பை போல உங்கள் தலையை உயர்த்துவீர்கள் என்றால் அப்பொழுது இந்த சுபாவம் உங்களுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட முடியாது. మీలో దైవికమైనటువంటి స్వభావములు రూపించబడి నిమిత్తము ప్రభు అనేకుల ద్వారా గుచ్చి మిమ్మల్ని పొడిచి రూపించి ఉండును. అయితే వారు మిమ్మలను పొడిచి రూపించి ఉన్నప్పుడు త్రాసుపాంబలే మీకు పడగను పైకి విప్పినట్లయితే ఈ యొక్క స్వభావం మీలో రూపించబడలేదు. So first they shall make an ark. ஆகவே முதலாவதாக அவர்கள் ஒரு பெட்டியை பண்ண கடவர்கள். కావున మొదటిగా ఒక మందసమును వారు చేయవలెను. This ark, as in the earlier studies I told, first it is a type of Christ. இதற்கு முன்பு கொடுத்த வேத பாடங்களில் நான் சொன்னது போல இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி முதலாவதாக கிறிஸ்துவுக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. ముందుగా చెప్పినటువంటి నేను వేద పట్టణంలో ఈ యొక్క మందసము క్రీస్తునకు సూచన ఉన్నది. Inside and outside all covered with gold. உள்ளும் புறம்புமாக அது முற்றிலும் பொன்னினால் மூடப்பட்டதா இருக்கிறது. లోపలను వెలుపలను అది మేలిం బంగారం చేత పొదిగింపబడిను. Gold shows the divinity and the deity of Christ. பொன் என்பது கிறிஸ்துவனுடைய தெய்வீகத்தையும் அவருடைய தேவத்துவத்தையும் காண்பிக்கிறது. ఈ యొక్క బంగారం అని చెప్పినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క దైవికమును ఆయన యొక్క దేవత్వమును సూచించున్నది. Inside and outside we should have the divine character, divine nature. உள்ளும் புறம்புமாக நாம் இந்த திவ்ய சுபாவங்களை பெற்றவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். లోపలను వెలుపటను కూడా ఇటువంటి దైవికమైన స్వభావములను గుణములను మనం పొందిన వారు ఉండవలెను. And this ark is made of shittim wood. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி சீத்தி மரத்தினால் செய்யப்பட்டது. మందసము తుమ్మకర్రతో చేయబడిను. When we read about the shittim wood, it is a jungle tree grown in the jungles of Palestine. சீத்தி மரத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது அது பலஸ்தீனாவில் உள்ளதான அடர்ந்த காடுகளின் இடையே வளர்கிறதான ஒரு மரம் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ఈ యొక్క తుమ్మ చెట్టును చూచినప్పుడు అది ఒక అడవి చెట్టు పాలస్తీనాలో ఉన్నటువంటి భూముల యందు ఎదుగునటువంటి చెట్టు ఉన్నది. That tree is full of thorns. இந்த மரம் முழுவதுமாக முட்களால் நிறைந்திருக்கிறது. ఈ యొక్క చెట్టు పూర్తిగా ముళ్ళులతో ఉన్నది. And very dark in color also. கருத்த நிறமுடையதாயும் காணப்படுகிறது. గాఢమైన రంగు గలది. So this shittim wood shows our human nature. ஆகவே இந்த சித்தி மரம் என்பது நம்முடைய மனுஷீக தன்மையை காண்பிக்கிறது. కావున ఇక తుమ్మకర్ర అని చెప్పినది మనక మనుష్య గుణమును చూపించున్నది. It also shows Christ in the human body. அது கிறிஸ்து எவ்விதமாக மனுஷ அவதாரம் கொண்டார் என்பதையும் காண்பிக்கிறது. ఇది క్రీస్తు ఎలాగున మనుషావతారం ఎత్తియున్నాడో సూచించున్నది. Although Christ was in human body, he never showed the human failures and weaknesses through his life. கிறிஸ்து ஒரு மனுஷ சரீரத்தில் காணப்பட்டாலும் கூட மனுஷீகமாக இருக்கிறதான பலவிதமான தோல்விகள் பலவீனங்கள் போன்ற எந்த காரியத்தையும் தன்னுடைய ஜீவியத்தில் அவர் வெளிப்படுத்தவே இல்லை. క్రీస్తు ఒక మనుష్య శరీరమందు కనబడుచున్నను మనుషునికున్నటువంటి అపజయములో లేక బలహీనతలో ఏది కూడా ఆయన బయటకు చూపించలేదు. Similarly, although we are in human body, we should not show the human sins through our life.
அதுபோலவே நாம் இந்த மனுஷ சரீரத்தில் காணப்பட்டாலும் கூட நம்முடைய ஜீவ காலம் முழுவதுமாக மனுஷீகமான பாவங்களை நம்முடைய ஜீவியத்தில் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. అలాగనే మనము మనుష్య శరీరం అందు కనబడుచున్నను మనుష్య పాపములు ఏది కూడా మనము కనపరచకూడదు. As the city mood was covered inside and outside with gold, our human nature should be covered with divine nature, so that human nature will not be seen, only divine nature. இந்த சித்தி மரம் உள்ளும் புறமுமாக எவ்விதமாக பொன்னினால் முழுவதுமாய் மூடப்பட்டிருந்ததோ அதுபோலவே நாமும் கூட முழுவதுமாக தேவனுடைய திவ்ய சுபாவங்களினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய மனுஷிக சுபாவங்கள் ஒன்றுமே வெளியே காணப்படக்கூடாது. ఈ యొక్క తుమ్మకర్ర లోపల్లో వెలుపటంతా కూడా బంగారం చేత పొదిగింపబడి ఉన్నది. కావున మనక మనుష్య స్వభావములు దైవికమైన స్వభావములతో పొదిగింపబడవలెను. అప్పుడు బయటకు మనం చూచినప్పుడు దైవిక స్వభావములే కనపరచబడును. Many things with the city mood, the staves, the ark and the table, and there are so many other things, but one beauty that we find there, nowhere the wood is seen, all covered with metals. சீத்தி மரத்தினால் செய்யப்பட்ட இன்னும் அநேக பொருட்களும் அந்த இடத்தில் உண்டு. தண்டுகள், மேஜை போன்றதான காரியங்களும் சீத்தி மரத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அழகான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் எந்த இடத்திலும் சீத்தி மரம் காணப்படுவதே இல்லை. எல்லா இடங்களிலும் இந்த சீத்தி மரம் உலோகங்களால் பொன்னினால் பதிக்கப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క తుమ్మకర్రను మనం చూచినప్పుడు అనేక చోట్ల అది ఉపయోగింపబడి ఉన్నది. మోతకర్రలు, బల్ల, మిగిలిన అనేకములు దీంతో చేయబడి ఉన్నవి. ఆయనను ఎక్కడ కూడా తుమ్మకర్రను అలాగనే మనం చూచట్లేదు. అది కొన్ని లోహముల చేతను బంగారం చేతను పొదిగింపబడటం మాత్రమే మనం చూస్తున్నాము. We were once like this sittim tree. ஒரு காலத்தில் நாமும் கூட இந்த சித்தி மரத்தை போல்தான் காணப்பட்டோம். ఒకానొక కాలమందు మనం కూడా ఇక తుమ్మ చెట్టు వలె ఉంటిమి. Full of thorns, full of unsanctified nature, ugly nature. முழுவதுமாக நாம் முட்களால் நிறைந்தவர்களாய், பரிசுத்தமாக்கப்படாத அவலட்சணமான சுபாவங்களால் நிறைந்தவர்களாய் காணப்பட்டோம். పూర్తిగా ముండ్ల చేత మనం నింపబడి పరిశుద్ధపరచబడని వికారమైన స్వభావములు గలవారమై ఉంటిమి. As this tree was growing in the jungle, we had also like a wild jungle nature. இந்த மரமானது எவ்விதமாக காட்டிலே வளர்ந்து வந்ததோ அதுபோலவே நாமும் கூட நம்முடைய ஜீவியத்தில் துஷ்டமான பொல்லாத சுபாவங்கள் உடையவர்களாய் காணப்பட்டோம். ఈ యొక్క చెట్టు ఎలాగున అడవుల్లో పెరుగుచూ వచ్చెనో అలాగనే మనమును దుష్టమైన అడవి స్వభావం గలవారమై ఉంటిమి. But thank God, Jesus cut us out of the jungle and brought us to the house of God, cleaned all those, got rid of all the thorns and cut to the right size and kept us in the house of God. ஆனால் இயேசுவோ நம்மை அந்த காட்டிலிருந்து வெட்டி எடுத்து நம்மை தேவனுடைய வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து எல்லா முட்களையும் நம்மை விட்டு அகற்றிவிட்டு நம்மை சரியான அளவிற்கு தேவன் வெட்டி எடுத்து தேவனுடைய வீட்டிலே வைத்திருக்கிறபடியினால் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ఆయనను యేసు మనను ఆ యొక్క అడవి చెట్టు నుండి మనను నరికి తీసుకొని వచ్చి దేవుని యొక్క ఇంటిలో ఆ యొక్క ముండ్లన్నీ కూడా అనవసరమైన భాగములను ప్రభువు కోసివేసి సరైనటువంటి కొలత పరిమాణములకు మన నరికి ఉంచినందుకై దేవునికి స్తోత్రము. God cut us to the right size, and so many areas God cut us. எத்தனையோ நம்முடைய ஜீவியத்தின் எத்தனையோ பகுதிகளிலே தேவன் சரியான அளவுக்கு நம்மை வெட்டி எடுத்தார். ఎన్నో భాగములందు ప్రభు మన జీవితంలో సరైన కొలతకు పరిమాణములకు ప్రభు మనను కోసి ఉన్నాడు. Now the thorns are not seen. இப்பொழுது முட்கள் காணப்படுவதில்லை. ఇప్పుడు దాని మీద ముండ్లు కనబడటలేదు. Even the wood is not seen, all covered with pure gold. மரமும் கூட காணப்படுவதில்லை. எல்லாமே பசும் பொன்னினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. ఆ యొక్క కర్ర కూడా కనబడట్లేదు. పూర్తిగా బంగారం చేత కప్పబడి ఉన్నవి. As God brought us to the house of God, no more our human nature, worldly nature, sinful nature should be seen in us. தேவன் நம்மை தம்முடைய வீட்டிற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறபடியினால் இனி ஒருபோதும் எந்த மனுஷிக சுபாவமும் உலகத்துக்குரியதான எந்த சுபாவமும் காரியமும் நம்மில் காணப்படவே கூடாது. దేవుడు మనను తనకి ఇంటిలోనికి తోడుకొని వచ్చి ఉన్నాడు గనుక ఇక మన యొక్క జీవితంలో మనుష్య స్వభావంలో లోక స్వభావంలో ఏది కూడా కనబడరాదు. Now we are separated from the jungle, we are separated from the world and our family and our people,
and we are in the house of God. இப்பொழுது நாம் அந்த காட்டிலிருந்து வேறு பிரிக்கப்பட்டு, உலகத்திலிருந்து வேறு பிரிக்கப்பட்டு, நம்முடைய சொந்த வீடு జనத்திலிருந்து వేరు పిరిக்கப்பட்டு దేవునుடைய వీటిలో వైக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ఎప్పుడైతే ఆ అడవి నుండి మనం వేరు చేయబడి ఉన్నామో, మన యొక్క సొంత కుటుంబము, దేశము, జనుల యొద్ద నుండి మనం ప్రత్యేకించబడి వేరు చేయబడి తీసుకొని వచ్చబడి ఉన్నాము. So we servants of God should not keep any attachment to our family, kith and kin. ஆகையால் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரராயிருக்கிற நாம் நம்முடைய குடும்பத்தாரோடு, உற்றார் உறவினரோடு எந்த விதமான பாசமோ எந்த விதமான தொடர்பையோ நாம் வைத்திருக்க கூடாது. కావున దైవ సేవకులమైనటువంటి మనము మన యొక్క కుటుంబం వారితోనో బంధు జనములతోనో ఎట్టి సంబంధం మనం ఉంచుకోకూడదు. Now let us come back to Exodus chapter 25. Now let us read verse 11. இப்பொழுது யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయము 11వ వాక్యం మనం చదివేదము. அதை எங்கும் பசுமண் தகட்டால் மூடுவாயாக. நீ அதன் உட்புறத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் அதனால் மூடி அதன் மேல் சுற்றிலும் பொன்னினால் திறனை உண்டாக்கி. And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about. Now this crown of gold mentioned doesn't mean literally a crown of gold. இந்த இடத்திலே பொன் திறனை என்று சொல்லப்படுவது எழுத்து பிரகாரமாக ஒரு பொன் திறனையை காண்பிப்பதில்லை. ఇక్కడ ఒక బంగారు జవ మనం చూస్తున్నాము, అది అక్షర ప్రకారమైనటువంటి ఒక కిరీటం కాదు. Actually it is, can you see this edge? This edge is called, this edge is made of gold. So this edge all around is told crown of gold, or edge of, made the all the four sides of the edge with gold. இந்த கிருபாசனத்தின் மீதிலே நாம் ஒரு சுற்றிலும் இருக்கிறதான் அந்த ஓரமான அந்த பகுதியை காண்கிறோம். அது பொன்னினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் பொன் திறனை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ఈ యొక్క కరుణాపీఠం మీద చుట్టూ కూడా మనము ఒక అంచును చూస్తున్నాము. ఆ యొక్క అంచు బంగారంతో చేయబడినది. అదే మనం ఇక్కడ బంగారు జవ లేక కిరీటం అని చూస్తున్నాము. There are few spiritual truths we can learn from this crown of gold. இந்த பொன் திறனையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் உண்டு. బంగారు జవ నుండి మనం నేర్చుకొంచున్నటువంటి అనేక ఆత్మీయ సత్యములు కలవు. This crown of gold here is made, that shows the work of the ark was finished with making the edge. இந்த பொன் திறனையை அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு உண்டாக்குவதன் மூலமாக அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை பற்றி நாம் செய்ய வேண்டியதான சகல வேலைகளும் முடிந்து விட்டது என்பதை அது காண்பிக்கிறது. ఈ యొక్క నిబంధన మందసకు మనం జవను చేయటం బట్టి ఈ యొక్క మందసంలో మనం చేయవలసినటువంటి పని అంతయు పూర్తి అయినదని చెప్పి మనకు తెలియవచ్చుచున్నది. Let me simplify and say this ark is like a box. இன்னும் எளிதாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி ஒரு பெட்டியை போல் காணப்படுகிறது. సులువుగా చెప్పుదును, ఈ యొక్క మందసం ఒక పెట్టి వలె ఉన్నది. Oh, this box has no lid on top of that. இந்த பெட்டிக்கு மேலே ஒரு மூடி இல்லை. ఈ యొక్క పెట్టికి పైన ఒక కప్పు లేదు. And that lid is the mercy seat. The one that is, you see, it is another part of in the ark. அந்த மூடிதான் கிருபாசனமாய் காணப்படுகிறது. அது உடன்படிக்கை பெட்டியின் இன்னொரு பகுதியாய் காணப்படுகிறது. ఆ యొక్క పైకప్పే మనం కరుణాపీఠం అంచున్నాము, అది నిబంధన మందసంలో మరి ఒక భాగము. In other words, this mercy seat can be called the golden lid that was to cover the ark, cover the box. இன்னொரு விதத்தில் சொல்வோம் என்றால் இந்த கிருபாசனம் தான் அந்த பெட்டியை மூடுவதற்காக உபயோகிக்கப்பட்ட பொன்னினால் செய்யப்பட்ட மூடி ஆகும். మరొక రీతిలో ఈ యొక్క కరుణాపీఠం అన్నటువంటిది మందసం మీద ఉంచబడిన బంగారపు మూత అని మనం చూడగలము. So the purpose of this edge is that if there is no edge like that, the crown, if you put the lid, any shaking, the lid can slip off from the box. ஆகவே இந்த திறனையை உண்டாக்குவதின் நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த திறனை இல்லாமல் வெறும் மூடியை மாத்திரம் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் மேல் வைத்து மூடுவோம் என்றால் ஒருவேளை பெட்டி ஏதாவது ஒரு இடத்தில் அசைந்து குலுங்கும் என்றால் அந்த மூடி பெட்டியிலிருந்து கீழே தவறி விழுவதற்கு தருணம் உண்டு. ఈ యొక్క జవను చేయుటకు కారణమేదనగా
జవ లేకుండా మన ఊరికే మూత వేసినట్లయితే పెట్టి కదల్చబడినప్పుడు ఒకవేళ మూత కింద పడిపోటకు అవకాశం ఉండును. So the crown of gold, the edge shows the work of the ark finished. ஆகவே ஓரத்தில் வைக்கப்பட்டதான அந்த திறனை, அந்த பொன் திறனை என்பது பெட்டிக்குரியதான சகல வேலைகளும் முடிந்து விட்டது என்பதை காண்பிக்கிறது. కావున నిబంధన మందసం యొక్క పై అంచున చేయబడినటువంటి జవ దానిలో చేయబడవలసినటువంటి పని పూర్తి అయినదని చెప్పి మనకు తెలియపరుచున్నది. This crown will help the mercy seat to be secured on top of the ark without sliding away or slipping away. இந்த திறனையானது அந்த கிருபாசனம் பெட்டியின் மீதிலே உறுதியாய் நிற்கும்படியாக, பெட்டியை விட்டு எந்த காரணத்தை கொண்டும் தவறி கீழே விழுந்து விடாதபடிக்கு அதன் மேல் உறுதியாய் நிற்கும்படியாக இந்த திறனை அதற்கு உதவி செய்கிறது. కావున ఈ యొక్క జవ పైన ఉంచబడినటువంటి కరుణాపీఠమైన మూత క్రింద పడకుండాట్లు లేక జారిపోకుండాట్లు దాన్ని కాపాడుచున్నట్టుగా ఉంచబడి ఉన్నది. So what is the spiritual meaning of that? ஆகவே இதன் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? దీని యొక్క ఆత్మీయమైన అర్థం ఏమై ఉన్నది? This mercy seat shows the throne of grace, or it shows Christ. இந்த கிருபாசனம் என்பது புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற கிருபாசனத்தை காண்பிக்கிறது அல்லது கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. ఈ యొక్క కరుణాపీఠం అని చెప్పినది అది కృపాసనమైనది లేక ప్రభు యేసుక్రీస్తునకు సాదృశ్యమైనది. So this edge is holding this mercy seat. ஆகவே இந்த திறனை தான் இந்த கிருபாசனத்தை பாதுகாக்கிறது. అంచున ఉంచబడినటువంటి జవయే కరుణాపీఠమును కాపాడుచున్నది. So as God wanted to develop a beautiful divine character, what is that? ஆகவே தேவன் நமக்குள்ளே மிகவும் அழகிய திவ்ய சுபாவத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரே, அது என்ன? దేవుడు మన యందు ఒక చాలా చక్కటి దైవికమైన స్వభావమును రూపించగోరుచున్నాడు. అది ఏమి? What is that will keep the mercy seat, the God of grace, to uphold us, or to be preserved, or holding on to us, or we are holding on to it. கிருபாசனம் எவ்விதமாக அந்த பெட்டியை பற்றி மூடி இருக்கிறதோ அதுபோலவே கிருபையின் தேவன் நம்மை உறுதியாய் பிடித்து நம்மை காத்துக் கொள்ளும்படியாக, நாம் கிருபையின் தேவனை உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ளும்படியாக உதவி செய்கிற காரியம் என்ன? కరుణాపీఠము దాని మీద స్థిరముగా ఉంచబడినట్లు మనము కూడా కృపా సంపన్నమైనటువంటి దేవుని ఎత్తి పట్టుకొంటకు లేక ఆయనను మనం స్థిరముగా చేపట్టుటకు మనకు సహాయం చేయనటువంటి కార్యం ఏమి? There are so many meanings, but one important meaning is our trust in the Lord. இதற்கு அநேக அர்த்தங்கள் உண்டு. ஆனால் அதில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்முடைய நம்பிக்கை முழுவதுமாக கர்த்தர் மேலேயே இருக்க வேண்டும். దీనికి అనేక అర్థములు ఉన్నవి. ఆయనలో వాటిలో ఒకటి ఏమనగా మనకు పూర్తి నమ్మిక మన దేవుని మీదనే ఉండవలెను. This faith home life is a unique life. இந்த விசுவாச வீட்டின் ஜீவியம் என்பது அது நிகரற்ற ஒரு இணையற்ற ஜீவியமாகும். ఈ యొక్క విశ్వాస జీవితం అన్నటువంటిది పోల్చబడని ప్రత్యేకమైన జీవితము. We don't have any salary. நமக்கு எந்த விதமான சம்பளமும் இல்லை. మనకు ఏ జీతము లేదు. We don't have any retirement pension. நமக்கு எந்த ஓய்வும் அதற்கு பின்பு கிடைக்கிற சம்பளமும் நமக்கு கிடையாது. మనకు విరామమో దాని తర్వాత మన పెన్షన్ దొరకదు. We don't keep any money in bank in our name. நம்முடைய பெயரிலே நாம் வங்கியிலே எந்த பணத்தையும் சேமித்து வைப்பதில்லை. మన పేరు మీద మనము బ్యాంకులో ఏ డబ్బులు కూడా ఉంచుకునము. In our own name we don't have any property. நம்முடைய சொந்த பெயரிலே நமக்கு எந்த விதமான சொத்தும் இல்லை. మన యొక్క పేరు మీద మనకు ఆస్తి సొత్తులేమీ కూడా లేవు. All we have is Jesus. நமக்கு இருப்பதெல்லாம் இயேசு மாத்திரம்தான். మనకు ఉన్నదంతా కూడా యేసే. So we don't have any trust even in our family members, in our home or anything. நம்முடைய குடும்பத்தாரிலேயோ நம்முடைய வீட்டின் மேலேயோ கூட நமக்கு எந்த விதமான நம்பிக்கையும் இல்லை. మన యొక్క కుటుంబస్తుల మీదనో మన ఇంటి మీదనో మనకు ఏ నమ్మిక లేదు. Please listen carefully about this crown of gold around this box. தயவு செய்து இந்த பெட்டியை சுற்றிலும் இருக்கிறதான இந்த பொன் திறனை குறித்து கவனமாக கேளுங்கள். మందసము చుట్టూ ఉన్నటువంటి యొక్క బంగారు జవను గురించి జాగ్రత్తగా వినుడి. It shows we have no one else to go to, no one else to hope to, no one else to trust, but only and always Jesus, our trust and hope and everything.
நாம் செல்வதற்கோ, நாம் நம்பிக்கை வைப்பதற்கோ, நாம் சென்று ஒரு அடைக்கலம் என்று புகுவதற்கோ நமக்கு பூமியிலே இயேசு தவிர வேற ஒருவரும் இல்லை என்பதை இது காண்பிக்கிறது. நம்முடைய முழு நம்பிக்கையும், நம்முடைய எல்லா நம்பிக்கையும் పట్టుదலும் இயேசுவின் மேலே మాత్రம்தான் உண்டு. మనము వెళ్ళుటకో లేక ఆశ్రయించుటకో, నమ్మిక ఉంచుటకో, నిరీక్షణ ఉంచుటకో భూమి మీద మనకి ఎవరూ లేరు. మన యేసు మాత్రమే, ఆయన మీద మాత్రమే మనకు పూర్ణ నమ్మిక ఉంచి మనం చేపట్టవలెను. God created the whole universe out of nothing. தேவன் இந்த அகிலாண்ட முழுவதையும் ஒன்றுமில்லாமலே இருந்து சிருஷ்டித்தார். దేవుడు యొక్క భూమండలము సమస్తమును కూడా శూన్యము నుండే సృష్టించి ఉన్నాడు. So again now out of nothing God wants to create a spiritual world. ஆகவே இப்பொழுதும் கூட ஒன்றுமில்லாமையில் இருந்து தேவன் ஒரு ஆவிக்குரிய உலகத்தை சிருஷ்டிக்க விரும்புகிறார். అలాగనే ప్రభువు శూన్యంలో నుండి ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకమును సృష్టింపగోరుచున్నాడు. Kindly listen carefully. தயவு செய்து கவனமாக கேளுங்கள். అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినుడి. One day you may be sent out from Irumbulur and one day you may become brother in charge and sister in charge. ஒரு நாள் நீங்கள் இந்த இரும்புலியிலிருந்து வெளியே அனுப்பப்படுவீர்கள். நீங்கள் பொறுப்பான சகோதரனாகவோ சகோதரியாகவோ மாறலாம். ఒక దినమున ఇరుంబులు నుండి బయటకు మీరు పంపించబడవచ్చును. బాధ్యులైన సహోదరునిగా సహోదరిగా ఉండవచ్చును. That time a temptation may come to keep too much money in your bag. அப்பொழுது உங்கள் பையிலே அதிகமான பணம் வைக்கும்படியான ஒரு சோதனை உங்களுக்கு உண்டாகலாம். అప్పుడు మీ యొక్క సంచిలో అధికంగా డబ్బు ఉంచుకొని వాళ్ళని చెప్పి ఒక శోధన మీకు రావచ్చును. And you will try to hoard up money. நீங்கள் பணத்தை சேர்த்து வைக்கவும் ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். డబ్బును కూడా మీరు సేకరించడానికి ఆరంభించవచ్చును. Or you may look to man for money for various needs in the faith. அல்லது விசுவாச வீட்டின் பல தேவைகளுக்காக பண உதவி வேண்டும் என்று மனுஷரை நீங்கள் நோக்கி பார்க்கிறவர்களாயும் மாறிவிடலாம். డబ్బు కొరకును విశ్వాస గృహం యొక్క అనేక అవసరతల కొరకు మనుషుల తట్టు మీరు చూడవచ్చును. This crown of gold shows only God is our trust. இந்த பொன் திரணை என்பது கர்த்தர் மாத்திரமே நம்முடைய நம்பிக்கையா இருக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறது. ఈ యొక్క బంగారు జవ దేవుడు మాత్రమే మనకు నమ్మికై ఉన్నాడని చెప్పి సూచించినది. You must completely cut off your carnal relationship with your father and mother and your family. உங்களுடைய தகப்பன் தாய் உங்களுடைய குடும்பத்தாரோடு உள்ளதான உங்கள் மாம்சீக சம்பந்தத்தை நீங்கள் முற்றிலுமாக அறுத்து விட வேண்டும். మీ యొక్క తల్లి, మీ యొక్క తండ్రి, కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్నటువంటి శరీర ప్రకారమైన సంబంధములు పూర్తిగా కొట్టివేయవలెను. Or else when you get a trial, weak moment of your life, you will feel I can go home, they are waiting for me. அல்லது நீங்கள் ஒரு சோதனை, ஒரு பரீட்சையை சந்திக்கும் போது உங்கள் ஜீவியத்தில் மிகவும் பலவீனமாய் தோன்றுகிறதான அந்த நேரத்திலே நான் என்னுடைய வீட்டிற்கு போகலாம், அவர்கள் என்னை பார்த்து கவனித்துக் கொள்வார்கள் என்றதான எண்ணமும் உங்களுக்கு உண்டாகிவிடும். లేక మీకు ఏదైనా శోధన, పరీక్ష వచ్చినప్పుడు బలహీనమైనటువంటి సందర్భంలో ఇంటికి వెళ్ళినట్లయితే వారు నన్ను చూచుకుందురని చెప్పి ఒక తలంపు మీలో పుట్టవచ్చును. You must have trust only in the Lord. நீங்கள் கர்த்தர் மேல் மாத்திரம்தான் நம்பிக்கையுடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். దేవుని మీద మాత్రమే మీ యొక్క నమ్మిక ఉంచేవారు ఉండవలెను. Once Pastor Paul taught the servants of God. ஒருமுறை பாஸ்டர் பால் அவர்கள் ஊழியக்காரருக்கு விதமாக போதித்தார். ఒకసారి పాస్టర్ పాల్ గారు సేవకులకు ఇలాగన బోధించిరి. Even if the pastor will take the toilet broom and will beat you and ask you to get out of the house of God, you should say, where else can I go? I will sit in the corner. ஒருவேளை அங்க இருக்கிறதான பாஸ்டர் கழிவறையில் உபயோகிக்கிறதான ஒரு துடப்பத்தை எடுத்து அந்த துடப்பத்தினால் உங்களை அடித்து நீ கர்த்தருடைய வீட்டை விட்டு நீ வெளியே போ என்று உங்களை துரத்தினாலும் கூட நீங்கள் அந்த சமயத்திலும் நான் வேற எங்கு செல்வேன், எனக்கு வேற எந்த இடம் உண்டு, தேவனுடைய வீட்டை விட்டு நான் எங்கே செல்வேன் என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடியவர்களா இருக்க வேண்டும் என்று போதித்தார். ఒకవేళ దొడ్లను శుభ్రం చేయనటువంటి చీపురు తీసుకొని ఎవరైనా పెద్ద పాస్టర్లు మిమ్మల్ని కొట్టి మీరు ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపోవడం చెప్పి తరిమి వేసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ నుండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను, ఇక్కడ మాత్రమే ఉండగలను చెప్పి ఒక మూలలో అయిన ఉండుటకు మీరు ప్రయాసపడవలెను. So one meaning of the crown on the edge, it shows God is the only one I have to go to. He's the only one to trust to for all my needs. ஆகவே இந்த திறனையின் ஒரு அர்த்தம் என்னவென்றால் நான் செல்வதற்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு தேவன் மாத்திரம்தான், என்னுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் வைப்பதற்கு இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆள் தேவன் மாத்திரம்தான், என்னுடைய சகல தேவைகளுக்கும் நான் அவரிடம் మాత్రమే செல்வேன். కావున ఇక జవి యొక్క అర్థమేదనగా నేను వెళ్ళుటకు ఒకే ఒకరు కలరు, ఆయన యేసు మాత్రమే, నా యొక్క అవసరతలన్నిటికీ ఒకరే ఒకరు కలరు, ఆయన మాత్రమే అని పూర్తి నమ్మిక ప్రభు మీదనే ఉంచవలెను. He is my savior, my healer, my provider, my
caring God, all in all God becomes, then eternity, that will become a glorious crown for us. அவரே என் ரட்சகர், அவரே என் பரிகாரி, அவரே என்னை பராமரிக்கிறவர், அவரே எனக்கு எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாமா இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடியதான அந்த நிலவரத்திற்கு நீங்கள் வந்துவிடும்போது நித்தியத்திலே அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பொற்கிரீடமாக மாறிவிடும். కావున దేవుడే నా రక్షకుడు, నన్ను స్వస్థపరచువాడు, నా గురించి చింతించువాడు, అవసరతలు తీర్చువాడు, ఆయనే నాకు సమస్తమునకు సర్వమై ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు నిత్యమందు అదే మనకు బంగారు కిరీటంగా మారును. See the grand purpose of this edge, that this mercy seat may not slip out of the ark. It will always cover the ark. இந்த பெட்டியின் ஓரத்தில் வைக்கப்பட்டதான இந்த பொன் திறனை குறித்ததான ஒரு மேலான நோக்கத்தை பாருங்கள். கிருபாசன அந்த மூடியானது பெட்டியை விட்டு தவறி கீழே விழுந்து விடாதபடி, வழுவி விடாதபடிக்கு இந்த பொன் திறனை அதை முற்றிலும் சுற்றிலும் பாதுகாக்கக்கூடியதாய் காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క బంగారు జవ ఉంచబడినటువంటి ఉద్దేశం చూడుడి, కరుణాపీఠము నిబంధన మందసం నుండి క్రింద పడకుండానట్లు, జారకుండానట్లు భద్రముగా దాన్ని కాపాడు నిమిత్తమే చుట్టూ కూడా జవ ఉంచబడి ఉన్నది. So lesson we learn, when God is the only trust we have, that He will keep Christ always attached to us. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற பாடம் என்னவென்றால், கர்த்தரை மாத்திரமே நம்முடைய ஒரே நம்பிக்கையாக இந்த உலகத்தில் நாம் கொண்டிருக்கும் போது அதுவே நம்மை கர்த்தரோடு எப்போதுமே ஒன்றாக இணைத்து ஐக்கியப்படுத்தி வைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும். కాబట్టి ప్రభు మీద మాత్రమే మనకు పూర్తి నమ్మిక ఉంచినప్పుడు ప్రభు యొద్ద నుండి మనం తొలగి జారిపడకుండా మనను కాపాడి భద్రపరచినదై ఉన్నది. When our trust in the Lord is gone, when the edge is gone, easily that the mercy seat we can lose the mercy seat. கர்த்தரில் நாம் வைத்திருக்கிறதான நம்பிக்கை நம்மை விட்டு போய்விடும் போது, அந்த பொன் திறனை அந்த பெட்டியில் இல்லாமல் போகும்போது, அந்த கிருபாசன மூடியானது அது மிகவும் எளிதாக அந்த பெட்டியை விட்டு கீழே வழுவி விழுந்து விடலாம். ప్రభు మీద మనకు పూర్తి నమ్మిక లేకపోయినప్పుడు, ఆ యొక్క అంచున జవ మనకు లేకుండా పోయినప్పుడు కరుణాపీఠం అనేది చాలా సులువుగా క్రింద పడిపోటకు సందర్భములుండును. Shall we all close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். మనం మనకు కళ్ళను మూసిదము. First of all, an ark has to be made. முதலாவதாக ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டி செய்யப்பட வேண்டும். మొదటిగా ఒక మందసము మనం చేయవలెను. Our heart should become like the heart of Jesus. நம்முடைய இருதயம் இயேசுவின் இருதயத்தை போல மாற வேண்டும். మన యొక్క హృదయము యేసు యొక్క హృదయం వలె మారవలెను. All the shittim wood, human nature should be covered, not only outwardly, inside also should be full of gold, divine nature. எல்லா சித்தி மரமும் எல்லா மனுஷிக சுபாவங்களும் வெளிப்புறமாக மட்டுமல்ல உள்புறமாகவும் கூட முற்றிலும் பொன்னினால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும், திவ்ய சுபாவத்தினால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். తుమ్మకర్ర లేక మనక మనుష్య స్వభావములన్నీ కూడా ఊరకే వెలుపట మాత్రం కాదు, లోపల కూడా అది బంగారం చేత కప్పబడినదై కనబడుచు ఉండవలెను. Also make sure that our trust in the Lord, nothing else we trust but only in the Lord. அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய எல்லா நம்பிக்கையும் கர்த்தர் மேலேயே இருக்கிறதா என்பதை மாத்திரம் நீங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். வேற எந்த பொருளின் மேலும் வேற எந்த காரியத்தின் மேலும் இல்லாமல் நம்பிக்கை முழுவதும் கர்த்தர் பேரிலேயே இருக்க வேண்டும். ఇంకను మనక పూర్తి నమ్మిక దేవుని మీద మాత్రమే ఉన్నట్లుగా నిశ్చయపరచుకొనుడి. మరి దేని మీద కాదు, మన ప్రభు మీద మాత్రమే మనం నిరీక్షణ ఉంచెదము. You shall make the ark, not that you shall make the ark, but they shall make the ark. நீ உடன்படிக்கை பெட்டியை பண்ண வேண்டும் என்று அல்ல, அவர்கள் பெட்டியை பண்ண கடவர்கள். నీవు మందసము చేయవలని కాదు, వారే మందసమును చేయవలెను. So many people around us, they are, through them our character God is changing. நம்மை சுற்றிலும் எத்தனையோ விதமான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மூலமாக தேவன் நம்முடைய சுபாவத்தை மாற்றுகிறார். మనక చుట్టూ కూడా ఎంతో మంది జనులున్నారు. వారి ద్వారా దేవుడు మనక స్వభావములను మార్చును. They shall make your garment, your character. அவர்கள்தான் உங்கள் வஸ்திரங்களை, உங்கள் சுபாவங்களை உண்டாக்குவார்கள். వారే నీ యొక్క వస్త్రములను, నీ యొక్క స్వభావములను వారు కుట్టవలెను. Let us all pray that God will change our character, make the character, our character like the character of Christ. Let us pray. கர்த்தர் தாமே நம்முடைய சுபாவங்களை எல்லாம் முற்றிலுமாக மாற்றும்படியாக கிறிஸ்துவின் சுபாவங்களுக்கு ஒப்பான சுபாவங்களாய் அவைகளை மறுரூபப்படுத்தும்படியாக நாம் எல்லாரும் ஜெபம் కావున దేవుడు మన యొక్క స్వభావములను కూడా పూర్తిగా మార్చినట్లుగాను,
అవి క్రీస్తు యొక్క స్వభావములుగా ఆయన మార్చినట్లుగా మనం కలిసి ప్రార్థించదము. Hallelujah. Father, we pray, my God. Hallelujah. இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இந்த நேரமே தாழ்த்துவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல்லிருபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல்லிருபமாகுவோம், இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இந்த நிறவை காத்துவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல்லிருபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல்லிருபமாகுவோம், இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இந்த நிறவை காத்துவோம், இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இந்த நிறவை காத்துவோம், இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இந்த நிறவை காத்துவோம், இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லொருவாக, இந்த நிறவை காத்துவோம். Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. സൃഷ്ടികർത്താവാം നീ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ സർവവും. സൃഷ്ടികർത്താവാം നീ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ സർവവും. ഏതുമില്ലാത്ത എന്നെയും നീ അനുരൂപനാക്കുന്നല്ലോ. ഏതുമില്ലാത്ത എന്നെയും നീ അനുരൂപനാക്കുന്നല്ലോ. സൃഷ്ടികർത്താവാം നീ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ സർവവും. സൃഷ്ടികർത്താവാം നീ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ സർവവും. ഏതുമില്ലാത്ത എന്നെയും നീ അനുരൂപനാക്കുന്നല്ലോ. ഏതുമില്ലാത്ത